اچانک رستے چ میرے آقا نو بھوک لگی تو حضور نے حضرت صدیق اکبر نو فرمایا ابو بکر میں بھوک لگی کوئی کھانا عرض کی یا رسول اللہ کھان واسطے کوئی چیز نہیں او ککھاں دی کلی نظر آ رہی تھی اجازت ہوئے تو کچھ کھان دی لے کے آواں فرمایا آجا دو میں یار کٹھے چلنے ہاں دروازہ کھڑکایا تے مائی وڈیری باہر آئی حضرت صدیق اکبر نے فرمایا مائی جی اسی مدینے دے مسافران تے کچھ کھان نو مل جائے اللہ تعالیٰ دے توفیق تے رمضان شریف دا ایک روزہ کدے مسجد نبی چ افطار کر کے آؤ جدو 10 لاکھ بندہ ایک جگہ بیٹھ کے تے روزہ افطار کر دے نا سویلے میں مدینہ طیبہ جدو جاواں تو پھر میں بیٹھ کے کہنا واو مدینے والے ہو تسی 1500 سال بعد نبی دے پرونے نال اینا پیار پہ کر دے ہو جدو کملی والا آیا ہوئے گا تو سکینہ کو پیار کیتا ہوئے گا حضرت صدیق اکبر نے فرمایا مائی جی کچھ کھان نو مل جائے مائی ہاتھ جوڑ کے کہنے لگی میں بڑی غریب ہاں میرے گھر کھاون لے کچھ نہیں تے معاف کریو نالے آسمان ول ویکھ کے کہنے لگی کدے ایڈا غریب نہ بنا دوں تے ایڈے سونے پرونے کدے خالی نہ جان دیندی حضرت صدیق اکبر فرمان لگے مائی جنوب نہ اسی چلے جانے ہیں نبی کریم فرما دے ابو بکر یار جانا کیوں ہے عرض کہتی یا رسول اللہ مائی کہندی گر کھان لے کچھ نہیں حضور نے فرمایا مائی کہندی ہے نا گر کھان لے کچھ نہیں او مائی دی گڑ وچ او مینوں ایک بکری نظر آ رہی حضور نے اینا فرمایا تے مائی ڈائریکٹ حضور نہ ہم کلام ہوگی تے کہنے لگی جی اے بکری دودھ نہیں دیندی میرا خامد بکریاں چارن گیا جو اٹھ سکدی تے اجڑ دے نال جاندی اے جی اٹھ نہیں سکدی بڑی وڈیری ہو گئی اے دودھ نہیں دیندی نبی کریم نے مسکرا کے فرمایا مائی جی بکری تو دودھ نہیں دیندی پر جے تسی اجازت دیو تے اسی دودھ چو لئیے میرے آقا نے اینا فرمایا تے مائی ککھاں دی کلی دے دروازے چو ہٹ گئی تے نالے ہٹے تے نالے لبچ پئی آکھے آکھیا بھی یہ دودھ نہیں دیندی پھر کہندے نے دودھ چو لئیے چویا جاندا جے تے چو لو اینا کہہ کے تے مائی ککھاں دی کلی دے دروازے چو ہٹی نا تے نبی پاک دروازے چو کھلو گے ان نوجوانوں اندر بکری گھوڑے سے سر رکھ کے بیٹھی تے ہورے کدوں دی بیٹھی پر جدو میرے کملی والے کھلوئے نا تے بکری سانس وچ ہوا چ نبوت دی خوشبو گئی نا تے بکری سر چوک کے کہندی ہے کدھر اوہی تے نہیں آ گئے اور جدیاں 1,24,000 نبی اڈی کئی کر دے گئے نے بکری نگاہ اٹھائی تو دی نگاہ حضور دے چہرے تے پہ گئی اور نوجوانوں لاہور دے رہن والے ہو بکری حضور وال ویکھے تے حضور بکری وال بکری حضور وال حضور بکری وال ویکھن اے انج کر کے میرے نبی نے نہ بکری نو اشارہ کیتا میں دیہاتی بندہ لاہوریاں نو بھی پتہ ہوئے گا پر بکری جدو بول دیئے تے میں کہہ دیئے میں میرے نبی جدو بکری نے اشارہ کیتا تے بکری حضور وال ویکھ کے کہنے لگی جی میں آکھیا ہاں تو دوسرا اشارہ کیتا تے بکری کہنے لگی وے سونیا میں فرمایا ہاں تو تیسرا اشارہ کیتا بکری کہنے لگی وے کملی والیا میں فرمایا ہاں تو رو کے کہنے لگی جدو جوان ساؤ دودھ دے دی رہی ہیں سارے پوچھ دے رہے نے آج وڈیری ہو گیا پوچھ دائی کوئی نہیں اس واسطے کہہ رہی ہیں کتھے تو کتھے میں نالے ہاتھ جوڑ کے کہنے لگی میں کو جی میرا دل پر سونا تے میں کیویں اسنو بڑے دانا ہی تئی لکھ وسیلے اونم سونی تناؤ گن پلے تین کیویں یار منا فکر ہمیشہ ہو کتے روندی نہ مر جا میرے آقا نے اشارہ کیتا تے بکری جڑی کدے اٹھی نہیں سی نا آج اٹھ کے دوڑ پئی بکری آ کے مصطفیٰ کریم دے قدمین تے بوسہ دیتا نوجوانوں میرے نبی نے اس طرح کر کے نا اپنے ید اللہ والے ہاتھ بکری دی کھیری تے پھیرے حضرت صدیق اکبر فرماتے نے میں ویکھیا کہ بکری دے تھانا چ اتنا دودھ بھر گیا کہ ادیاں پچھلیاں لتاں بھی کھل گئیاں
ਜਿਹੜੇ ਦਿਹਾਤੀ ਨੇ ਉਹ ਸਮਝ ਜਾਣਗੇ ਜਦੋਂ ਜਾਨਵਰ ਦੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਖੁੱਲ ਜਾਣ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਚ ਦੁੱਧ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਮਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਜ਼ਰਤ ਸਿੱਦੀਕ ਅਕਬਰ ਨੇ ਬੱਕਰੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੇਖੀ ਨਾ ਤੇ ਮਾਈ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਾਈ ਜੀ ਜ਼ਰਾ ਬਰਤਨ ਲੈ ਆਇਆ ਜੇ। ਮਾਈ ਨਾਲੇ ਕੱਖਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲੀ ਚ ਬਰਤਨ ਲੈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਨਾਲੇ ਲੱਭਾ ਚ ਪਈ ਆਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਫਿਰ ਬਰਤਨ ਮੰਗਦੇ ਨੇ। ਦੇ ਵੀ ਲਿਆ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੋ ਦੇਵੇਗੀ। ਜ਼ੈनुल आबिदीन साहब माई एक प्लेट लेके आई, कटोरी थाली लेके आई। नबी करीम ने कटोरी रख के बकरी दा दूध धोया ना तो प्लेट भर गई। हजरत सिद्दीक अकबर फरमाते ने माई जी बर्तन होर ले आया जे। हुण माई डोल लेके आई, वो भी भर गया। माई देगची लेके आई, वो भी भर गई। हुण माई बर्तन ले आई जावे तो हुजूर भरी जा रहे, माई ले आवी जावे तो हुजूर भरी जा रहे, माई ले आवी जावे तो हुजूर भरी जा रहे। माई ज्यों अंदर गई बाहर ना आवे। हजरत सिद्दीक अकबर आवाज दे के फरमान लगे माई जी बर्तन ले आओ ना। ते माई दी अंदरों आवाज आई कित्थों ले आवां, मेरे बर्तन ही मुक गए ने। अज माई दे पांडे मुक गए ते बकरी चो दुध ना मुके। क्यों? फजल आया ना, जिधरों लंघदा जांदा फजल करदा ही जांदा है। वो बकरी ने सिर्फ उस दिन इतना दुध नहीं दिता। शारहीन फरमाते ने कि हजरत अबू बकर सिद्दीक दे दौर, हजरत उमर फारूक दे दौर, हजरत उस्मान गनी दे दौर तक वो बकरी जिंदा रही ते रोज 2 वेले ओना ही दुध देती सी। जदों अरब विच कैद पै गया ते लोगां नूं खाण नूं लुकमा नहीं मिलदा, उस माई दे घरों उस दिन भी दुध मिल जांदा सी। क्यों? उहदे घर अज खुदा दा फजल आया है, अज फजल आप चल के आ गया है। मेरे नबी ने आप दुध पीता, सिद्दीक अकबर नूं पिलाया, माई दे बर्तन भरे ते कमली वाले मदीने वल टुर पे ते माई कुल्ली दे बाहर खलो के ना तेरे मेरे नबी दी टोरी वेखदी रह गई। नौजवानों केड़ा रंग देवां, कद सरूजे वेख लवे ते दिल विच पिया शर्मावे, चाल के जिधरों टुरदा जावे चानन करदा जावे। मेरे आका चानन कर दे मदीने टुर गए। माई कखां दी कुली दे दरवाजे च खलो के ते सरकार दी रावां वेखदी रह गई। इस माई दा नाम कुतुब सीरत च हजरत उम्मे माबद रदी अल्लाह तआला अन्हा लिखे। इस माई दा खामद अबू माबद जदों शाम नूं बकरियां चार के आया ना ते उन्होंने अपनी कुली च एक अजीब जिहा नूर नजर आया ते बीवी दे करीब होके पुछदा कोई आया सी। माई कह लगी हाँ गैबुल गैब दे देसों आया एक कालियां जुल्फां वाला। 2 घड़ियां मेरे मन विच रह के वो कर गया नूर उजाला। खामद करीब होके पुछदा किवें दा सी। माई कह लगी आप ही वेख ले सुबह दा टुर गया ते अजे तक चानन खत्म नहीं होता, वो किवें दा होवेगा। खामद मजीद करीब होके कह लगा कुछ ते दस ना किवें दा सी। लो भाई लाहौरियो वो मेरी सारी तकरीर एक पासे ते माई दा आ जुमला एक पासे। खामद पुछदा किवें दा सी ते माई कह लगी ओदे वर्गा कोई होवे ते दसां एवें दस। कह लगी लम अरा कबलहू वला बअदहू मिसलहू, ना ओदे तो पहले किसी ओदे वर्गा वेखिया ना ओदे बाद ही कोई ओदे वर्गा वेखेगा। तुसी इशा दी नमाज तो लेके रात 3:30 बजे तक बैठे हो, सैकड़ों नौजवान बैठे हो, ऐसे महफल च गौर करके वेख लो। इतने नौजवान बैठे हो, एक दी शक्ल दूसरे नाल नहीं मिलदी, दूसरे दी तीसरे नाल नहीं मिलदी, तीसरे दी चौथे नाल नहीं मिलदी, चौथे दी पंजवें नाल नहीं मिलदी। हालांकि नक सारे दा एक जगह